let's go. Sinigang aslum, di ko anak eh, mapanos panos na sinigang number 8. Next. Tang lamia ay pare sa desbero sisig. Ari ka sa number 5. Lumpia, tauge, number 10. Oh no, number 2. Pansit palabok, number 4. Kari-kari, yucks, number 6. Lechon, sorry, hindi ko mukha og lechon. Makaiblad na lechon, ari na number 10. Menudo, 3. Adobo. Unsa chicken? Pork? No, number 1. Bulalulu. Bulalulu, number 9. Bicol Express. Halang 7. So, mauro to.